जे कि मोर 10 वर्ष प्रोब्लेम थिला। प्रोब्लेमटा बारंबार बारंबार मेडिसिन खाइली टिके रिलीव होता है से बढ़ुता है एमती बड़ 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 ये लॉकडाउन पीरियड रे मोर सीरीयस कंडीशन हो गला। जार फल कौन है ना मुझे चली पारे बसी पारे कथा कही पारे किसी खाई भी पारे। से मोमेंट रे डॉक्टर देखला डॉक्टर कहले इमिडिएट ऑपरेशन करिया दरकार। कहले इमिडिएट ऑपरेशन बर्तमान केमती कौन कर डॉक्टर मना कले ना मुझे मेडिसिन दूसरी आप खाई घरे रुहतु ये लॉकडाउन टे घुसीगला तापर कौन हम ना आपंकर ऑपरेशन करते बहुत कष्ट मैं घर थाए जे कि पेन भारी जोर होता है। से मोर जड़े बंधु जे कि हिताकांक्षी बंधु से मत फोन कले कालकाटा कहले गोटे प्रडक्ट एमती अच्छी 650 डिजीज उपर कम कर हेडगार्ड करते है 650 डिजीज उपर जो गोटे प्रडक्ट कम करुँचे ये डॉक्टरखाना नर्सिंग होम ये मेडिकल फेडिकल सब बंद हो डॉक्टर पाक जीवन कहले ना तुम जान ये प्रडक्टर खासियत कौन तुम आगे निजे यूज कर जदि तुम किसी बेनिफिट आसला ताले तुम विश्वास कर प्रकृत जिनटा ठीक आगे कहले विश्वास कर 3 दिन जो खाइली मोर पेनटा जमी आगे बढ़ेगा मुझे अरे सर कौन पेनटा बढ़ुची कहीं माइंड में मोर गोटे शक आसला पेनटा बढ़ुची माने ये तो मेडिसिन ताले निश्चित किसी गोटे माने कारसादी अच्छी कम कर विश्वास टिके जमी था 4 दिन बेलू से जो पेनटा टिके रिलीफ है मोर टे दम्भ आसता ये ना प्रडक्टा टे कम कर खाइबी आगे 8 दिन खाई सारापर तार जो रिजल्ट कहले विश्वास कर जार से पेन हुए से जाने से जो पेन मोर 50% से पेन गायब हुई है। तापर कौन कली ना से प्रडक्टा खाऊ था खाइला भितर 15 दिन पर आहरी मिराकल गोटे मोर रेजल्ट आसला कौन ना मोर जो वीक लगुला से वीकटा कुआटे जो हजिगला मैंने जापर कहीं बहुत विटामिन खाई बहुत टॉनिक खाई जी कि से वीकटा मोर जाऊन दीर्घ आज कि 4-5 वर्ष से वीकटा थाए कहीं पायखाना करके आसला मैंने से जो वीकटा मैंने जमी 80 वर्ष बयस चली पार यही टाइप से फिल होता किंतु 15 दिन ए रेनेटेस नोवा खाई सारा मोर जी बॉडी भितर जे इम्यूनिटी पावर एत स्ट्रंग हो गला ना ये प्रोडक्ट किसी दम अच्छी मोर जो भाई कष्ट होती कष्टा जमी कि मैंने न पातु शीर्ष से मुझे कौन कली मोर 3-4 जन सांग को से प्रोडक्टा को कमेंट कला भितर तांकर भी प्रोब्लेम थिला कार गैस्ट्रिक थिला कार डायबिटीज थिला कार मुठमुठी बात थिला कार थायराइड प्रोब्लेम थिला यही टाइप प्रोडक्टा खाई सारा पर जो रिजल्ट आसवा आरंभ है से मत एत थैंक्स देले जे ना प्रकृत गोटे अमृत जिनस मो पाख आणिकी तुम पहुँची पारिच जेटा कि यही प्रोडक्ट रेनेटेस नोवा ये प्रोडक्टा खाଇବା द्वारा आम इम्प्रूव करुँची भल भी होती मुझे चिंता कली जे रेनेटेस नोवाटा कौन एक्चुअली ये प्रोडक्ट कौन खासियत अच्छी ये प्रोडक्ट कहीं जोरे काम करुँची आमर जो सीनियर से कहले मुझे पचारि ये रेनेटेस नोवा एक्चुअली प्रोडक्ट कौन एमती दिखाई ये टाइप काम करुँची सी मत बतैले जे बाबू देख आमर हूँ नेचुरल बॉडीटा ये नेचुरल बॉडीटा आमर बर्तमान विषाक्त हो जाइए कहीं ना ये परिवेश भितर आम बचुचु जहाँ भी आम बॉडी भितर को नौचु सब विष ये विषमय आम बॉडीटा हो जाइए कौन ना विषमय हो हेतु आमर जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सेगुड़ा सब इम्बालांस हो जाइए जार फल कौन हो ना आम जी मेडिसिनटा नौचु आहरी तार साइड इफेक्ट आहरी से माने आग्रावेट हो आहरी क्षति करने चेष्टा करुँची ये प्रोडक्ट विषय से मत नॉलेज देले एवं ये प्रोडक्ट खासियत से कहले जे एधे गोटे मेकारूट अच्छी एवं मैंगो स्टीम अच्छी विथ आमर साइबेरिया जिनसेन अच्छी साइबेरिया जिनसेनटा एत पावरफुल जे कि आमर बॉडी भितर WBC को ग्रोथ करे इम्यूनिटी पावरटा को स्ट्रंग करे एक्चुअली आज्ञा कहले विश्वास करेंगे बर्तमान सिचुएसन रे जे मैंने कि इम्यूनिटी खोजुंट मार्केट विटामिन सी खोजुंट ये 90% विटामिन सी भरपूर दि जाए जे कि मैंगोस्टीम विथ आपणकर साइबेरिया जिनसेन
উইথ গ্যানোডোমা লুସିডিୟମ୍ ଏଲ୍ଡରବେରୀ ଗୋଟେ ଫଳ, ଏତେ ଖଟା ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ପାଟିରେ ଦେଇପାରିବେନି। ସେଇ ଯେ ଫଳଟାରୁ ତାର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି 90% ଭିଟାମିନ୍ ସି ତା ଦେହରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବାହାରେ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କୋରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୋରୋନା ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାନେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ରିନେଟେସ୍ ନୋଭା ଯିଏ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋରୋନା ଆଟାକ୍ କରିଲା ପରେ ବି ସେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସୁନି ଏବଂ ତାର ୱିକନେସ୍ ସେ ଫିଲ୍ କରୁନି। ଆଉ ଯିଏ 3 ମାସ 4 ମାସ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କୋରୋନା ଆଟାକ୍ କରୁନି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅମୃତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯେ କଷ୍ଟର ନିରାକରଣ ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବେସିକନେସ୍ଟା ଆମ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଇ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଇ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ରୋଗରେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବିଜନେସ୍ ସେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କାହା ପାଖରେ ପଇସାଟେ ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ତ ସେଇଭଳି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, କରିବୁ କ'ଣ? ଖାଲି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିକି ଆମ ଦିନ ବିତେଇବ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ରିନେଟେସ୍ ନୋଭା ସେ ବି କହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିଜନେସ୍ରୁ 60% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ରିନେଟେସ୍ ନୋଭା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ସେଇ ରିନେଟେସ୍ ନୋଭାଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋର ବି ନିଜର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ନିଜେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 12 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମେରିକା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଜାପାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା, କେତେ ହଜାର ହଜାର ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବଂ ଚେରିରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି 9ଟା ମାନେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତା ଦେହରେ ଏଇଭଳି ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ରେ 300-400 ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅମୃତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଟାରେ କିଏ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା କଥାରେ ଅଛି, ଯେ জন করে নরের সেবা তাকে নারায়ণ সেবা বলে। এবং যে ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେ, ସେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ